Layo ito may ison. Kasi siya gamay kay wala pinalit ni gamay ng ison. No? Salamat sa Ginoo. Bahala kay basta kay na. O sa eskwelahan pa bahala kay basta kay na ano pasar yapon. Oh, it's better. It's better than never. Okay? Salamat sa Ginoo. So sa atong ipahimoslan, sa atong morning Bible, nag-isgot may tungod nga ang atong Ginoo usa ka mananambal o pamanunon. So atong Ginoo sa usa ka bahin niani siya dili alang sa mga matarong. No, kini gipadayag sumala sa basahon sa Mateo. Okay, dunay duha ka tawo dinhi nga gihisgutan ang mga masakiton o katong mga tawo nga nagpakamatarong sa ilang paglingon na kinimaw sila katong mga parisyo o mga iskriba. Sa diya nga nakita nila ang tinunan sa itong Ginoong nga nagikaon o nagigsalo uban sa mga kasasala, mga maniningil o buwis, ina dahil kundin. No, tanawa ang imong mga tinunan, nagikaon sa mga tao nga mga makasasala. So sa ilang una-una, sila kay parisyo iskriba ko sila. No, nagtuman sila sa mga napulo kasugo sa tanang natulumanon, mga tao sila nga pagkamatarong sa ilang kaugalingon. Pero sa tubag sa Ginoo, ingon sa Ginoo, wala ko niani alang sa mga mabasko. No? Wala umaga sa atong bato, wala ko niani para ninyo nga mga pagkamatarong sa kaugalingon. Kundi, ingon siya, niani ko alang sa mga masakiton. So kung ato makita may iso, ato mabasa, no, diya sa Mateo nga Ginoo, iyang ipangayo itong mga masakiton, sama sa mga buta, mga bakol, mga ama, o katong mga bungol. No, sa espirituhan na makahintang, nagulagway dahil po nato mga igsoon. So kung gani, kita kinikantong mga masakiton. No? Sa una, sa pagsultian ta, may wapamantay ayos Ginoo, mura ba sa marang na sapato, nagsan nakadumog ng kalugdog, mura ba lang yapon. Tao man na, tungod kay bungol mata, no, dili ta dumog unsa ang mga pagpamulong sa Ginoo, dili ta kasabot kung unsa ang gisulti sa Ginoo. No? Apan salamat sa Ginoo. No, sumala sa atong imar, usa lang kapag pamulong sa Ginoo. No? Sa diha ganito no, ang pulong sa Ginoo, usa lang kapag pamulong uban sa iyang pagbulutan, nangaayo ka mga igsoon. Okay, una, kani dili tama to, mga paragatigong, di man taganahan. No, di taganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Wala man ta ingon ana sa una. No, apan salamat sa Ginoo. Sa diha nga nakaluwog ta, pinaagi sa mga igsoon, no, magigamit sa Ginoo, nangaayo ka mga igsoon. Una, ganahan na ta matog mga paragatigong, no, makalakaw na ta mga igsoon. Okay? Ganahan na ta mato o mga pumiting, mga pagsangyaw, mga paragatigong sa mga pag-ampo. So makaadto na ta. Kano man na, dili na ta mga pakol. Salamat sa Ginoo. Dayon ang atong pagkabuta, kung gani, wala tayo mga butang na espiritual na atong na kita. Pansalamat sa Ginoo. No, giayo sa Ginoo ang atong mga espiritualong pagkabuta. Okay? Ang atong mga igulungog, ganahan ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Dinuman natin mga igsoon ang pagkalindang paginani kay ang katapusan ng punto sa atong morning revival nag-isgot may tungod sa pag-ani sa atong Ginoo nga siya mao ang nagpadayag nga siya mao ang atong pamanunon. Kita katong mga tao nga masakiton nga iyang ipangayo himuon niya nga pangasaunon mga igsoon. So salamat sa Ginoo. No? So makita nini nga usa-usa ka bahin, kita katong mga dinapit sa kasal. No, kaya nakita nini nga iko diya nganong nagpuasa man ang imong kami nagpuasa pero ang imong matinunan wala man nagpuasa. Dili mo na Ginoo nga makahimo padaay sa pagpuasa ang higala sa pamanunon. Samtang kauban nila ang pamanunon. So kumbaga sa kasal,
mga abay na ita, mga igsoon. So alangan panahon sa kasal, abay ko ta. Magpuasa na ka. Dili na ka magkaon. Nga, kadako man sa kumpira. No, kadakong pista. Ya, murag insulto kaayo sa tagtungod sa gikasal nga magpuasa ka o dili ka magkaon. No, kumbaga, nababagot ka kasi imbita kay higala ko ka sa pamanunon. Abay yun ka niya. Di, sato pa, VIP yun ka na bisita. So, alangan di ka mukaon. Di, insulto kayo siya, di ba? So, salamat sa kinamigson. So, ang atong mga panagkatigo, mauni ang kumbiras kasal, Migson. Salamat sa Ginoo. So, kita sa sukabahin, dili lang ingon nga abay, kundi kita yun ay ito mismo ang pangasaunon. No? Kita mismo ang pakaslan sa atong Ginoo. Kita mismo mao ang pangasaunon sa atong Ginoo nga mao atong pamanunon. Kaya ingon din gibistihan o puti na lino. So kining puti nga lino mao ni ang atong pagkamatarong. So kini atong pagkamatarong dili ni atong dawanon pagkamatarong kay bisan pa sama sa parisyo o iskriba. So ang ilang pagkamatarong gawas nun mga igsoon, no? Iya sa hulog o kinaiya nga maayo nga tawa hulog na maayong pagkamatarong sa hulog na kinaiya sa tao. Nya sumala sa dang tugon kay ang pagkamatarong sa tao sama raman sa usa ka trapo, no? Sa unsa pa nga butang usa pa kahilo sa ngalan nga trapo di kita ganahan. Hugaw gyud na gyapon mga igsoon. So ingon ana ang pagkamatarong sa tao. Yun sa Roma ingon niya nga walay usa ka tao nga matarong bisan usa na lang. So usaon man nato ni, no, kay ang gising nga puti nagulagway man sa pagkamatarong nato. So kining gising nga puti dai Migson mao ni si Kristo mismo nga atong gisunob ingon nga atong pagkamatarong. Salamat sa Ginoo. Dili kadua nga pagkamatarong mao ang ato pagkamatarong sa diha nga si Kristo ingon nga atong nabatunan ingon nga atong kinabuhi sa diha nga atong kinabuhi isip atong pagkamatarong. Salamat sa Ginoo. Sa sulod o sa gawas doon na Kristo ingon nga atong pagkamatarong. Busa, salamat sa Ginoo. Dili lang ligo nga kita, no, ilang diayo ang ato mga sakit. Gani ingon dinhi sagad mangod sa tuwa kay mungtagad man ta kanan sa milagroso bitaw nga mga pag-ayo, no, pinaagi sa gahom. Sa gawas, no, gawas nun. Pero ingon dinhi, dili lang ta magtagad sa pag-ayo sa gawas, no, kanang sa panglawas. Kundi labaw magyud nato nga atong tagdon ang atong espiritarong sakit sa atong espiritu o sa atong kalag. Okay? So pinaagi sa pagpaymulos nato sa Ginoo, pag-imbitay sa mga igsoon, pinaagi sa atong pagbasa ampo sa pulong sa Ginoo ang atong sulod nga sakit. No, sama sa atong espiritarong nga sakit. Kung magkaluya ang atong espiritu, unsay atong kailangan? Mutawag ka sa ngalan sa Ginoo. Mubasa ang po siyang pulong. O magkikabitay uban sa mga igsoon. Dayon, bisan pa ang atong kalagnon na mahiday na igsoon. So pinaagi na kay nga atong kalag na himo nga kaugalingon, no? So nahimong contaminated. So pinaagi na kay igsoon, maayo matambalan ang atong sakit sa kalag, matransformata mga igsoon. So sulod o gawas ayon ta sa Ginoo. Then kadiri isip pangasawonon iya pud kang panahong sa iyang kagalingon. So doon namin dito sa mga doon namin ginapurso nga libro nagisuti ni Preparing for the Lord's Return. Gani sa Amos ingon diya nga prepare to meet thy God. So atong Ginoo wala no sa kabayan sa iyang pagani wala sa niya ni aron sa kagukom. Okay? Pero sa kabayan duha ka butang. Muanin siya para nato ingon nga atong pamanunon. Pero sa kabayan muanin pod siya sa kaduhang higayon aron sa paghukom sa mga tao. Okay? Para nato dili siya maghukom kundi ato siya pamanunon. Okay? Para sa Ginoo, para niya, wala na siya anay pa nga
pagabuhaton. Pero para nato kinahanglan na tayo preparasyon dahil mga igsoon. No ingon nga iyang pangasawunon. So wala man gidetail din sa atong imar, pero base aning libro, doon na dahil tayo pagabuhaton mga igsoon. Una, dahil tulong kabutang. Ino din makabaton ta sa kinabuhi. Okay, wala duda, doon na tayo kinabuhi. Pero ikaduha, gingon din kinahanglan mahigugma ta sa Ginoo sa iyang pagtungha. Mamangkani sa Amos gingon nito nga mangandan ta alang sa pagbalik sa atong Ginoo. No? Prepare to meet again. Mangandan ta alang sa paghimamat nato o pagtagpo nato sa atong Ginoo. Una, magabaton tas kinabuhi o apil nini ang atong paghigugma sa Ginoo. So apil nini sa atong pagpangandam. Kana bitaw maminyo ay ka, kaya magkakanga i-pangandam na, no? Dili lang ang imuhang pagkahantong sa kinabuhi. Kundi isan pa sa preparasyon nimo sa imong pagkaon, no? Sa imong lutuon, sa nina nimo, tanan ang dinyo, tanan-tanan daghan kang i-consider. So sa atong Ginoo, maingon man usab anak mga igsoon. So kinahanglan una kabaton tas kinabuhi. So sa walay duda na naman tayo kinabuhi. Kadua, mahigugma ta sa Ginoo. Sunod na ingon dinhi magpahimulos sa Ginoo. Enjoy the Lord be okay. Ang pagpahimulos sa Ginoo maling panahon sa atong panagkatigo, no doon na tayo pag-ambitay. No, ang atong pag-ambitay, mao ni ang atong pag-enjoy sa Ginoo. Individual, doon na tayo pag-enjoy sa Ginoo. Then sa hiniusa, doon na po tayo pagpahimulos, pag-enjoy sa Ginoo. So doon na yung mga butang na angay atong pagabuhaton dahil maigsoon, no? Okay? Rejoicing, magkalipay o magdaig. No, sa atong panagkatigo, mao ni atong ginabuhat maigsoon. So dili lang kay matong tagtigo, no, sama sa naandan o gibuhat sa uban nga kumbaga ingon sila membro sa SS, no? Since seated, satisfied. Gani ang uban giuban na sa Bisaya natong pay, upat, pungko, paminaw, atulugan, pauli. Oh, so dili ingon ana ang atong kanang mahinamon ng pagpaabot sa atong pamanunon mga igsoon. So doon na kita magabutang nga angay natong pagkabuhaton. No, bisan pa sa atong panagkatigom, doon na tayo mga pagdayeg o mga pagkalipay diha sa Ginoo mga igsoon. Sa dayon ino. So morning ang mga butang nga angay natong pagabuhaton ni una, kay kamulo pamantang dili pa man gyud ta actually totally kumbaga ongoing pa, no, ang pag-ayo gyud sa Ginoo sa atoa. So sa babahin, doon na tayo mga kasinatian, no, iba-ayo sa Ginoo. Pero kaning pagpangandam nato ingon na kita mao ang iyahang pangasabunon, no, ang Ginoo mao atong panganunon. So, doon na tayo mga dagang butang na angay na itong pangandaman mga igsoon. Salamat sa Ginoo.